Edison Chongmarini Sukang 11 Mohorani Constituency ni Bishungti Holonia Bisi Thani Sanparawa Award Program Klaijaka Opando Manjaka TWF Central Committee ni General Secretary Gita Deborma South Tripura Hastani Tangpang Shopnati Riyang Gumoti Hastani Tangpang ni Ati Jammatia 29 Krishnapur Block ni Asokphang Mohendra Deborma 11 Mohorani Pur YTA Block ni Committee ni Asokphang Onupis Deborma 29 Krishnapur Tripura Motha Block ni Samong Tangnai Ashok Deborma te kabangma bor Fai manjaka aban yagulo Tripura Motha bai khungni nukhung te khungbri voters join khlaika te aban yagulo amsani siklarang no thungmung ni bagai mani khne yafaka Kuilano belkan hambai sini media friends no sini Tripura Motha ni cikon kormosuci nang daily coverage kai teman bagi nono bai kia hambai Sini 21 Februari 2026 sini 11 Maharanipuर Telia Murani bisingo klainai Holodia bisini 4 number ward o jaga tini sini TTD sini monitoring bai je thangjaknai kheladula khlaijaknai abai manikuni bagnai mani panda o jaga jung tini sini awareness program bo khlaileka tai tabu blog logi sini thangjaknai bo manikuni bagi rohonai o jaga tini angmai baksa jotto manjak khainai rokom bisingo tongo tini Mohendra Deborma bo sini 29 Krishnapurni Block President, Working Block President tongo Ashok Deborma, YTF ni Secretary tongo Onupis Deborma, District ni Vice President tongo Sopon Deborma, sini TWF ni ngai, Gumati District ni Vice President, sini Madam Ati, South District ni President, Manai Sopnati, Joton tongo yote o jaga, sini bisino jetui duli tongnai, main kathamu sini BC Chairman, Block Board President, primary committee ni joto body rok tongbayo iko jaga joining program bong khahaino dui family ni 4 voter borok BJP ya kare tini Tripura Motha ni family wa khapaikya jeng borok no khabai khubai lamsogo iko ani mnai borok khapaikya tini engai 4 voter dui family borok ni bipod apod je kuno problem engai Tripura Motha japurbo borok no bini pulogo ba bin buskango ba bono logi renai angikar boddo tini hambai haina hambai ni vital question sing kana kaisa kok tong diba tam singmo hate nai toluar nidaram sodda ang mone khayo BJP rok nge tabu nidaram sodda hisi bong ni kuno yago toluar sekri hate nai toluar nidaram sodda hikhelei borok kok baisini saitum jonogon tangi logi renai bono chini Tripura ni sanmu sini kok borno preserve khlainyan bagi kok borno rokha khlainyan bagi develop khlainyan bagi jeng Roman script by 1960 sini sani payment Roman script mana khlai tung Tripura ni rangi thongno krak khlainyan bagi direct fund jeng sanai tung additional direct fund hodi je fund hoy angmani bagi Tripura ni hamkri tabu fund krei direct fund kasui tung rajyoni mukhyamantri kasui tung sini land rights sini entire 1732.56 বর্গ কিলোমিটার ni jaga ni অধিকার जों हानि बसा हानि অধিকার চিন্তাও ফাইনেন উচিত হানো বড় হানি অধিকার Tripura নরিয়া বো Tripura বংলগি তংনাই नों साचित बो Tripura बंगनो बुद नाय आबुन बागैने एकथाय आं साव बरंखाय हाते नाय तलवार निदाराम सदा कोनो Tripura बंगलगि करे कयेकजना निजिन बहकनि बागै सिमि चिन्ता खायनाय आबरक सिमि बंगलगि गुरि हुइ तंग रां चानानि बागै do rang tanan bagi pia bong logi tum ekjona rang tanan bagi guri tongkhai Tripura Motha nukulogo 1000 tum boroni ekjona tongkhai chini phachi chini Tripura Motha orthat chini Maharaja nukulogo 1000 tumo 1000 bai ekjona no batam tulona khaitongba kaje totally fake kok sai tungo borno bibranto khanyani nayo angbono bose sanamu chogo ese Tripura ngai nengni ni মন্ত্রী 5 বছর 5 বছর পরে নঙ্গ Tripura হাওনো আলু বাতাসর নকরিং মা তংফাইনাই ফাইদি তাও বজরা তঙ্গো Tripura ni ফেভার কক সাদি মাংখাই রোমান স্ক্রিপ্ট নো ক্যাবিনেট অ্যাপ্রুভ খাইরেদি মাংখাই ডাইরেক্ট ফান্ড বিল পাস খাইরেদি মাংখাই যিনি ল্যান্ড রাইট বিল পাস খাইরেদি সর্বোপরি যিনি মহারাজা বাই যে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি মানি আপনি মাংখাই সপ্তাহে আমার Tripura রুদি তারপরে নো ni logi borok telangmani wam chuktu so from the beginning BJP ni against the kok saya pano chini man thaino jeng sani kri chini man thaino sanmani bagai chini Maharaja no borok kobakha borok alliance khainai kok alliance khaike alliance partner khlaimani ya gulobo
tabung norok jo to media social media kaham ke nubu tong e Tripura hawa tamui tong ekei tam sajene ba সরকার গঠন খালাই তং Tripura motha nini IPAT BJP অথচ বিরোধী রহাইখলাই বড় চিন এগেনস্ট কক্সম বরংনি কোনো নেচ আছে ঠিকরই না অ্যালায়েন্স নি ধর্মনো পালন খাইনে নি রং না ও জানি Tripura সাং সানমানো পালন খাই নারগনা নি রং आं तो नुक खबर न टोटाली बरक 1 मिलियन हिसाबन गोबां इकक बरक सानाय Tripura सरनि सेन्टिमेन्ट रक्षा खालायनाय बरक टोटाली फेलुर इ सरकार टोटाली फेलुर आबन बागै नां सावो बरक जेसे पानो जोंनो दुसारक फायना नायदि जों कोनो दिन चिनि थानि दुसकरि बरक जोंनो सरकारो फायना निमन्त्रण खायका सरकारो थांका सरकारो आचुरु मान परेबो जोंनो जोंबाय बिरोधी पक्ष हायकि जोंनो ट्रिट खायका जों हजम खालाय जों तावबो जों हजम खालाय दं আর চিনি जों साइमानो इ राज्यनि बीजेपी चिनि बागै बेलेखेनो चिनि मानथाय सप्ताह कासुइ दङ चिनि महाराजा बाय जे बीजेपी पक्षाय दङ आबोंथे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बीजेपी रो खालाय दङ काजे बर वान सुनांतो त्रिपुराओ Tripura सानि न बादुइ 1000 सरि ना ओ जगह 14 लक्ष Tripura सानो बादुइ 14 लक्ष Tripura सानो बादुइ त्रिपुरानि उन्नयन खालायनाय सम्भव Tripura no যদি রিয়েল অর্থে বড় ডেভেলপ খাইনে থাকাঙ্কাই ও 14 লক্ষ Tripura ডেভেলপ পাক খাইনে 14 লক্ষ Tripura ডেভেলপ খাইনে থাকাঙ্কাই across the ADC area no ডেভেলপ মাক খাইনে এই ADC এলাকা no ডেভেলপ খাইনে নি প্রতিপক্ষের যতদিন পর্যন্ত কক্সাই তংসা বিজেপি ডাবল জিরো না ডাবল জিরো